Tinggi maya, kalau ketemu doi ke maya belaka baik. Belaka nyapa tapi nyalinya singgah seberapa. Yuh, buat orang kayak gitu, gue sih gak bisa ngomong. Kaayo akong ulo. Gusto na ako matulog. Pero bago ako mata. Wala ko gugoy kaon. Nagulat pa ko sa akong ate. Hi, King X9 Official. Pwede kita edit po. Paulo ko ko eh. Kapag po ba, gusto ko edit ko. Gusto ka tatlo. Hello po. Hello kay King. After 1 week, delete ko. Ate! Pasikaton mo ako ng picture. Ate, pwede kita edit pa. Sige, edit mo ko. Edit mo ko, King. Sa kanang hati tapi berhasil. Coba lang dewasa kau suguhkan anak kecil. Saya coba indah. First saw you, I close my eyes and the flashback starts and send you low. Sorry, but because you see the lights, see the party, forget. See you make your way through the crowd. Yes, ready, edit. Thank you. Yo, tatay daw kag yo. Nagapay pa dyan. Ikaw ang mahal. Ikaw lang ang mamahalin. Oh, pwede pa daw kayo i-edit niya. Go! Dahil pag-request mo ka ng... Wait guys, taman na ba ako ano? Wait ako taman mag-live kay... Kasi po ang... Anong gusto... Kuya, wag po! Anong edit po? Anong edit po? Yung... Walang di tayo. Anong edit po, kuya? Ba't niyo po natanong, DJ, what's up? P. What's P? Hi! Hello! King X9 Official. Welcome po sa live. Oh! What kind of edit? ML drop ID. Hindi po, we're just cousin. Okay. Go, sure. Magnakaw ka na. Hello kay King. Pwede kita edit po. Edit para saan po, King? Kung manggurasin nga nung mo. Wait lang daw mandula ako niya manigan. Pero wala na. Sa YouTube lang po. Sige po.
Even though I broke your heart, know that won't keep us apart. Baby, I know, I'm making you want. If you were good, anytime you want, baby, bring your body back to me. Okay, salamat po. Ano? Ay, ano donate mo, parte? Panis kayo ng ka-t-shirt. Mark. Pa-shoutout kay Megan Lawrence. Pwede daw kayo edit. Oh, pwede na. Mentality. Oo, para sumikat na si Mark. Ganda pala to. Lang. Laro na to. Ay, susong tayo tatlo. Ayun nga. Karena micin. Good evening, RJ. What happened, Bella? Hello, King. What happened, Bella? Pwede ko kayo edit po. Edit sasak. Maya, tapi kalau ketemu doi itu manja belagabai. Lagay nyapa tapi nyalinya singgah seberapa. Yuh, buat orang gini.